हाय फ्रेंड्स, केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भगवान असीम करुणु आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। आपणकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करी आज भिडटी आपण पाखे नवेदन करुच्ची। आज प्रसंग जहाँ यह समस्त जीवन में घटे, समस्ते समस्या दे जाइछंती एवं समस्त मन भी ये समस्या को नहीं बेले बेले दुखित होइछि। कौन करिवे कौन न करिवे जानी पारि नाहंती एवं दुखरे कातिपात करिछंती। को सिचुएशन कथा मु कहिबा को जानिबा को चाहूछंती कि जदि जानिबा को चाहूछंती ताले गोटे सिचुएशन को आपण इमेजिन करंतु। आपणकर जने कहीं बंधु घर को विवाहर भोजी अटेंड करने को जाइछंती। समस्ते आपणकर अति जनाशुना लोक अछंती। समस्ते आपण को जानिछंती, आपण सेमान को जानिछंती। मात्र आपण जेतबेले पहुँची जाइछंती से विवाहर भोजी रे, आपण देखुछंती जे सबु जनाशुना लोक माने जो माने आपण को बहुत संस्पर्श रे आसिछंती अतीत रे, से माने आपण को देखिला परे मध्य अणदेखा करुछंती। सेठी सिचुएशन आउरी बिगड़े केतबेले जेतबेले आपणकर केही माउसी पुओ भाई हुंतु, माउसी झील भौणी हुंतु, दादा पुओ भाई कि बड़ापा पुओ भाई कि भौणी हुंतु, सेमान जो जाइथांती एवं सेमानक पाखरे आपण देखंती जे अनेक लोक सेमानक सहित इंटराक्शन करुचंती, सेमानक सहित कथोपकथन करुचंती, सेमानक सहित कथबार्ता व्यस्त अछंती। से सिचुएशन रे कौन हुए कहले सेतबेले लगे सते जेमती आपणक जीवन सबकि सरीगला। दुख लगे, अणनिश्वासी लगे, केमिति से जगार खसी आसवे आपण चेष्टा करती। जदि मु ठीक कहूए ताले ता परवर्ती स्टेज कौन हुए जानते? आपण से सिचुएशन में निजको केमती गोटे असहाय भावती एवं तापरे आरंभ हुए कौन जानते? निज उपर को आंगुली उठेबा। आपण भावती जे निश्चित भाव में मो भितर किसी भूल अच्छी जो कहीं मो आड़ को अनौ ना, कहीं मो आड़ को आकर्षित ही आसुना, कहीं मते देखु ना, कहीं आपणकर सम्मान करूना, कहीं आपण सहित कथोपकथन करते। दुख भारी लगे एवं से समय बेसी दुख आसे जितेबाला लोकटी भावी दिए आप भावी दियंती सब भूल मोर, देयर इज सम फॉल्ट इन मी, मो भितर किसी भूल रही जो मो आड़ को कहीं आसुना, मत कहीं पचारू ना। दर्शक बंधु, आ परवर्ती स्टेज रे कौन हुए यदि बारंबार आपण सहित एभलिया सिचुएशन आसे ना, तापरे लोकटी कौन करे जानते ना, कुआड़ को जीवाक चाहे ना, क्या सहित मिसवाक चाहे ना, केमती गोटे आइसोलेटेड हो बंचा प्रयास करे, डिप्रेशन को चली जाए, जीवन तार दुर्विषह हो जाए। तेणु ये सिचुएशन पर निश्चित भाव में आम आलोकपात करार आवश्यकता अच्छी। जदि कहीं आपण को पचारू ना, जदि आपण को कहीं सम्मान करूना, आपण को के केयर करूना, ताहले से बड़ी सिचुएशन रे कौन करेंगे ता उपरे आज आम आलोकपात करवा। ये भिडियोटी निश्चित भाव में आपण मानकु नुआ जीवन जीवार एक खोराक जोगाइब। तेणु अनुरोध शेष पर्यंत ये वीडियो को देखंतु। देखिला परे निश्चित भाव में आपण जीवन शैली बदली जीव ए संदेह नहीं। प्रथमे ये वीडियो आरंभ करने पूर्व मु किछि मंत्र देवी, आपण को किछि कथा कहिबे, आपण को जहाँ को आपण अक्षर अक्षर पालन कले ये समस्या निश्चित भाव में मुकुलिबे एवं यहाँ पर आम आरंभ करवा। आउ कौन कले आपण आग को बढ़ी पारे। जो जगार प्रथम पॉइंट है, जो जगार आपणकर आदर नहीं से जगह को जानतु नहीं, जिते जहाँ सिचुएशन हो जाऊना कहीं आप से जगह के पाद पकातु नहीं। द्वितीय कथाटी है, जदि कहीं बारंबार कहला पर मध्य आपण कथा को शुणुना, एड़े जाऊँ आपण कथा को ताकू आउ केबे बुझेबा को चेष्टा करंतु नहीं। तृतीय कथाटी है, जो बंधु बारंबार बदली जाती से बंधु जेते
ନିଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଯାହାକୁ ସତ କଥା କହିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯାଏ ତାକୁ ଆଉ ମନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେଇବାର ପ୍ରୟାସ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ, ଜମା କିଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଜୀବନରେ ତେବେ କେବେ ବି ଆପଣ ଘବରାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘବରାଇଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଭୁଲ କରିବେ, ଦୁଃଖର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କେବେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ପରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁର ହସକୁ କେବେ ଲିଭିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର କାମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ପଡ଼ିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସିଚୁଏସନ୍, ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳିବା କଥା ବଦଳିବ। ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିଏ ପଚାରେ ନ ପଚାରେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେବାର ତାକତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଧର୍ମ। ଯେ ଦୁଃଖୀ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉନା କାହିଁକି ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସିଚୁଏସନ୍ ଉପରେ ଜମା ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସିଚୁଏସନ୍ଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଆପଣ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ, ସତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତର ସାଥ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମିତି କଲେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ। ଏହାପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷଟି ନିଜର ଆଭେଲେବିଲିଟିକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଡାକୁ ଡାକୁ ଯେଉଁ ହାଜର ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣ ନିଜର ଆଭେଲେବିଲିଟି କମେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କମ୍ ମିଳେ ନା, ତା'ର କଦର କରାଯାଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗେ ଆଭେଲେବିଲିଟି କମାନ୍ତୁ। ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅର୍ଥ ନୂଆ ପହଞ୍ଚିବା। ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। କେହି ଫୋନ୍ କଲା ଧାଡ଼ାସ୍କି ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମେସେଜ୍ ଜଣେ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧଡ଼ ମେସେଜ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମୋର୍ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ପିପୁଲ୍। ଯଦି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଠିକ୍, ମୋତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଗୁଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କାହିଁ କରିବେ? ତେଣୁ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ କମି ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କମି ଅଛି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ହୀରାକୁ ପରଖିବାର ଆଖି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ହୀରାକୁ ପରଖିବାର ଆଖି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୀରାକୁ ହୀରା ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାଚ ଖଣ୍ଡ ଭାବିବେ। ଯଦି ହୀରାକୁ ହୀରା ନ ଭାବି କାଚ ଖଣ୍ଡ ଭାବିଲେ ହୀରାର କ'ଣ ଗଲା? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଜଜ୍ କରୁଛି ସେ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କେବେ
निज भितर कमी अच्छी बोली केबे भावन्तु नहीं। इटा गोटे बढ़िया जिनस मन रखु। पंचम पॉइंट को आसतु साइलेंट पावर। साइलेंट पावर हूँ कौन नो मेसेज जदि कहीं आपको दुखित कला अणदेखा कला ताकू मेसेज करंतु नहीं। जो भावप्रवण भाव मेसेज करती से करंतु नहीं। नो एक्सप्लानेशन किसी एक्सप्लानेशन दबार आवश्यकता नहीं। डोंट रन आफ्टर पीपुल लोकों पछरे गोड़ातु नहीं। लेट द पीपुल चेज यू आपण क्या चेज कर कौन आवश्यकता नहीं। या परवर्ती पॉइंट को आसतु सबुठार बड़ कथा को मन रखु। जदि ये सब जिनस आप बेसी मुंड पुरेबे मते कहीं पचारे ना मु जाइली मते कहीं सम्मान मिलला नहीं एमितिया कथा भावती आपण कौन आग को बढ़ी पारे। जहाँ कले आप आग को बढ़ी पारे से कर्म मान करूँ। आप निजकर कार्य पर निजर लक्ष्य पर ध्यान दिंतु। मन रखु यू आर वर्किंग फॉर योर ड्रीम नॉट फॉर गेटिंग क्लैप्ड बाय पीपुल। अन्य लोक मानकर ताली आपण काम करूना कहार बाहबा पाइबा आपण काम करूना आपण आपणक लक्ष्य हासिल पर काम कर कथा को जमती आप केबे भी न भूलती। आपण निज कर्म कर चलतु निज स्वप्न उपर ध्यान दिंतु। या पर पॉइंट टू आसतु साइलेंट बी साइलेंट नॉट बी रिएक्टिव। प्रत्येक क्षेत्र में आपण साइलेंट रहतु। साइलेंट रहिले कौन हुए जानते ना। साइलेंट रहिले जो हसखुसिया मनुष्यटी बेसी कथा कहता मनुष्यटी हठात नीरवी जाए सेतबले ये दुनिया को कौन मेसेज जाए जानते। ये दुनिया जानी जाए निश्चित भाव से व्यक्तिर आत्मसम्मान उपर आघात लगी। जदि आप नीरवी गले आउ बेसी मिसामिशी कले ना निज काम निज व्यस्त रहिले ताले मेसेज जीव जो मैंने आपन को अणदेखा करते निश्चित भाव में भावे जहाँ कौन ना कौन जगार आघात लगी आत्मसम्मान को जहाद्वारा एत आम सहित मिशुवा व्यक्ति आम पाखर दूरे जापर कौन हम प्रकृत ड्रामा आरंभ हम से चेष्टा करेंगे आपण सहित संपर्क जोड़ापी। या पर पॉइंट को आसतु अष्टम पॉइंट आपण ट्राए टू सेल्फ ग्रेड योर सेल्फ अपग्रेड योर सेल्फ। आप निज कौन करेंगे अपग्रेड भर्सन रे परिणत कर चेष्टा कर। जो स्किल आपको अच्छी ऊपर स्किल केम पाइबे उपरको केम जापर से पर ध्यान दिंतु। यापर गोटे बड़ कथा मन रखु जी जावाक चाहूँगी आपण जीवन रू जी आप सहित रहा भल पाऊना जी थे मन मन नहीं ना मुझी बोली ताकू अटकातु ना। कारण आज अटकैले जा माइंड थे पश्चिम मुझी आज ना काली जीव आज भलरे जाता काली आपणकर बहुत क्षति करी आपण जीवन रू चली जीव। तेणु जी जावाक चाहूँगी ताकू बाय बाय करंतु जावाक दिंतु। या परवर्ती स्टेप को आसतु दशम पॉइंट प्रत्येक समय जी आपण सहित ठिया होची जी सब बेले आपण को सपोर्ट कर चली आपण को दुर्दिन रे आपण सहित अच्छी से बंधु को केवे छाड़तु नहीं। इमेजिन कले से बंधुटी किए ही पारे जी आपण भूल बेले भी आपण सहित थाए सी आउ कहीं नुह सी हूँ आपण निजे से बंधु सहित टिके समय देवाक चेष्टा करंतु। अर्थात आपण निज सहित निजे कथा हवा शिखंतु। सेल्फ लव निज भीतर को आणतु। जो लोक निजको भल पाए ना ताकू ए दुनिया केबे भल पाई परिबो नाही। तेणु आपण गोटे काम करंतु आज ठारू शपथ नियंतु परिस्थिति जहाँ होना कहीं आपण केबे भी निज उपर को आंगुली उठेबे नहीं। फॉर हाल भी परिस्थिति जहाँ होना कहीं आपण निजे निजको भल पाइबा केबे भूलिबे नहीं। निज निजको निश्चित भल पाइबे कौन दम ना कौन कहार पाखे जी आपन को हट कर जी आपन को दूरे दे पार। प्रथम आगे निजे निजको भल पातु निज सहित समय दिंतु निज सहित कथा हूँ कौन कले मोर अपग्रेडेसन हम कौन कले मुझे आगू जापरि कौन मोर प्लान प्रोग्राम कौन मुझे चाहूँगी करुच्ची कौन मोर एम कौन मो बर्तमान कौ स्टेज रे अच्छी निजे निज सहित कथा देखिए आप मिराकुलस रिजल्ट मान पाइबे। या पर पॉइंट को आसतु डोंट थिंक दैट कौन जीवन कौन परिस्थिति भावतु ना दैट द बैटल इज ओवर
ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ବୋଲି, ମୋ ଲାଇଫରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି, ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇ ନଥାଏ। ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଏଜ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି ସଫଳ ହେବାର ଜୋଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରହିଲା ନା, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁଣି ଥରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ମଣିଷ। ଏଇ ମଣିଷ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିଛି, ଏଇ ମଣିଷ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳତା କାହିଁ ପାଇବେନି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍। ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍, ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହାରିଛି, କାଲି ଜିତିବି। କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଦବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଅଣଦେଖା କରୁଥାଉ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କର୍ମମାନ କଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିଲେ, ତାହେଲେ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହୀରାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି। ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ରହୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।